জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধী অমর রহে। জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় জনতা মহাত্মা গান্ধীଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖେ जोड़ी होगी रहिबा बीजेडी सुप्रीमो श्री नवीन पट्टनायक सर आमको शांति अहिंसार आह्वान देइछंती लोकों को पाखरे पहुंचे हिंसार कौन स्थान नहीं शांति और सद्भावना बजाय रखा आह्वान देइछंती जहाँ आज लोकों को पाखरे पहुंची पदयात्री मैंने पड़े समस्त आम आज पड़े समस्त आस जो गाड़ी फाड़ी महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। बिजू पट्टनायक अमर रहे। पटना बिचारी जिंदाबाद। बिचारी जिंदाबाद। नवीन पट्टनायक जिंदाबाद। नवीन पट्टनायक जिंदाबाद। जनसंपर्क विजु जनता दल तरफ आज जनसंपर्क पदयात्रा आपण मैंने एते मात्रा योगदान कर सफल कर सत्य शांति और अहिंसा जहाँ ग्रहण बीजेडी सुप्रीमो श्री नवीन पट्टनायक सर और विजु जनता दल सब लोगों को सामने क्या आमर प्रिय सर नवीन सर
ସମସ୍ତ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ସରକାର ବିକଳ୍ପ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ଯାହାକି ଫଳାଫଳ ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହଉ, କୃଷି ହଉ, କ୍ରୀଡ଼ା ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଗ୍ରଗତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଯାହା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ଙ୍କ ହାତ ମୁଠକୁ ଟାଣି କରିବା ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା, ସଫଳ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା, ସଫଳ ହେଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମର ରହେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମର ରହେ। नवीन 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 पट्टनायक जिंदाबाद, नवीन 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 पट्टनायक जिंदाबाद, नवीन 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 पट्टनायक जिंदाबाद, बच्चा विजय जिंदाबाद। जातिर पिता महात्मा गांधी अमर रहे, जातिर पिता महात्मा गांधी। आस आस मैडम महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जातिर पिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जातिर पिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। शुभ शांति विधायक राजारा पतित